Ovdje pričamo o jednom od onih dana koji će se pamtiti, ne zbog neke velike bitke ili potpisanog sporazuma, već zbog onoga što se dogodilo iza zatvorenih vrata u jednom švajcarskom odmaralištu i onoga što se istovremeno govorilo na televiziji hiljadama kilometara daleko. Dakle, šta se zapravo dešava? Sjedinjene Američke Države i Iran vode pregovore u Švajcarskoj, i to ne bilo kakve pregovore. Posrednici su Pakistan i Katar, a teme su teške kao malo koje. Govori se o ratu u Libanu, o Ormunskom moreuzu, o iranskom nuklearnom programu, zaustavljanje sukoba, kontrola nad naftnim rutama, razoružanje, sve to na stolu. Američku delegaciju predvodio je potpredsjednik J.D. Vance. U delegaciji su bili i specijalni izaslanik Steve Witkoff, pa čak i Jared Kushner, Trumpov zet. Sa iranske strane glavni pregovarač je Mohamed Bagher Ghalibaf, predsjednik iranskog parlamenta, uz ministra spoljnih poslova Abasa Arakčija. Znači, nisu slati sekretari ili pomoćnici. Poslani su najviši ljudi. To vam odmah govori koliko je ozbiljna bila situacija. I evo, oni su tamo, u Birgenstocku u planinama. 70-godišnji hotel na jezeru, daleko od svega, i trebalo je da se rješavaju ključna pitanja. Prema onome što se pričalo, prvi krug razgovora je prošao dobro. Vance je izašao pred kamere i rekao da je predsjednik Trump posvećen potpunom regionalnom primirju. Rekao je da osjeća da su napravljeni veliki pomaci, i to ne u nekom dalekom smislu, nego, kako je rekao, u proteklih nekoliko sati. Zvučalo je kao da se stvari kreću u dobrom smjeru, ali ovdje priča nestaje. Zato što je u istom trenutku dok je Vance hvalio napredak, američki predsjednik Donald Trump uključio televiziju i rekao nešto sasvim drugo. U intervjuu za Fox News on je poslao poruku koja je blago rečeno bila sve samo ne diplomatska. Trump je rekao da će SAD, ako ne bude dogovora, možda jednostavno preuzeti Ormunski moreuz. I to ne kao neku sugestiju, već kao konkretnu najavu. Rekao je da će kontrolisati prolaz i naplaćivati putarinu, a onda je otišao korak dalje. Obratio se direktno iranskim pregovaračima. Citirat ću onako kako je to on sam preneo. Ako zatvorite moreuz, nećete imati državu, nećete se ni vratiti u svoju prokletu zemlju. Razmislite o tome. Na jednom mjestu potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država sedi sa iranskim zvaničnicima i dogovara mir. Na drugom mjestu predsjednik SAD-a prijeti tim istim ljudima da neće živi izaći iz Švajcarske. Iranska strana je naravno reagovala, i to nesuptilno. Ghalibaf je izašao sa oštrom osudom. Rekao je da te prijetnje pokazuju, kako je on rekao, očaj Amerike. I dodao nešto što je vrlo važno. Rekao je da Iran ne shvata ozbiljno američke prijetnje, ali da su njihove oružane snage spremne da odgovore na drugi način, ako bude potrebno. To nije bio diplomatski jezik, to je bilo upozorenje. Pritisak se dodatno pojačao. Iranski državni mediji su prenijeli da je iranska delegacija uložila protest američkoj strani. Ono što su oni tražili je bilo krajnje jasno. Iran ne želi da pregovara o bilo čemu drugom dok se ne okonča rat u Libanu. To je bio njihov uslov. Bez toga nema razgovora o nuklearnom programu, nema razgovora o nafti, samo jedna tema, Liban. A Liban je, da budemo jasni, bio ključni razlog zašto su se ovi pregovori uopšte održavali. Izrael i Hezbollah, koje Iran podržava, vodili su žestoke borbe. Izraelski napadi su prema izvještajima odnijeli desetine života od trenutka kada je potpisan preliminarni sporazum. Bila je to krvava slika i baš tu nastaje problem. Zato što prema informacijama koje se pominju, u ovim pregovorima nisu učestvovali ni Izrael, ni Liban, ni sam Hezbollah. Pričali su Amerikanci, Iranci, Pakistanci, Katarci, a odluke su se donosile u zemljama koje nisu imale svog predstavnika za stolom. I tu dolazimo do ključnog pitanja. Kako možete da pregovarate o primirju u zemlji u kojoj nema nijednog čovjeka iz te zemlje? Iranski pregovarači su to dobro razumeli. Zato su insistirali na tome da se prvo reši Liban. Oni su u jednom trenutku zbog izraelskih udara čak i odložili svoje učešće u pregovorima. Tek kada je Amerika najavila prekid vatre, vratili su se za sto. To vam govori o
hijerarhiji prioriteta. Za Iran, Liban je bio važniji od pregovora o njihovom sopstvenom nuklearnom programu. Ono što je još interesantnije, to je uloga koju je ovdje igrao američki energetski sekretar Chris Wright. On je u intervju za Fox News branio deo sporazuma koji je omogućavao Iranu da ponovo izvozi naftu i to je, kako je rekao, skromna korist za Iran. Međutim, ovo je izazvalo bes među tvrdolinijašima u Americi. Oni su smatrali da Amerikanci gube polugu pritiska, da daju previše, a da ne dobijaju ništa za uzvrat. Sa druge strane, ljudi, Wright je rekao da nafta već protiče kroz Moreus. Prema njegovim rečima, u posljednja 24 sata 67 brodova je prošlo kroz Ormuzski Moreus, što je otprilike isto kao i pre sukoba. Pokušao je da umiri javnost, da kaže da se situacija normalizuje, ali pitanje je, da li je to bila istina ili samo želja da se situacija prikaže boljom nego što jeste. U pozadini svega tu je i senka Lindseyja Grahama, republikanskog senatora poznatog po svojim oštrim stavovima prema Iranu. On je u nedjelju ponovio Trumpovu prijetnju. Rekao je da ako sporazum propadne, Amerika će silom preuzeti kontrolu nad Moreusom. I dodao nešto još žešće. Rekao je da će, ako Iran ospori američku kontrolu, Amerikanci zbrisati Iran. I da ne stane tu. Ako Iran nastavi da napada Izrael, Amerika će udariti Iran. Dragi gledalci, kada ovo sve saberete, dobijete jednu vrlo opasnu mešavinu. Sa jedne strane imate diplomatske pregovore koji su, kako se čini, na ivici uspjeha. Sa druge strane imate otvorene vojne prijetnje koje dolaze sa samog vrha američke administracije, i to ne samo od predsjednika, već i od njegovih najbližih saradnika. I šta se onda dogodilo? Prema informacijama koje su kasnije objavljene, iranska delegacija je prekinula pregovore, napustila je salu u znak protesta. I ono što je dodatno zaoštrilo situaciju jeste da su, kako se navodi, svi odbili da se vrate u salu dok traje ovakav vid pritiska. Sada postavlja se pitanje, da li ovo bila namjerna taktika? Da li je Trump namjerno ispalio ovu prijetnju da bi pojačao pritisak na Iran, ili je to bio običan ispad, improvizacija koja je uništila ono što su njegovi ljudi u Švajcarskoj mukotrpno gradili? Stručnjaci za energetiku poput Karen Young sa Univerziteta Kolumbija upozoravaju da ova nestabilnost već je izazvala nepovratne promjene na globalnom tržištu energije. Zemlje sada više ne razmišljaju samo o cijeni nafte, već o energetskoj bezbednosti. Žele da diversifikuju snabdevanje, da se oslone na sopstvene resurse, na obnovljive izvore. Ovo nije samo pitanje današnjih pregovora, ovo je pitanje budućnosti cijele globalne ekonomije. I tu dolazimo do najvažnijeg dela. Dakle, ovaj sukob nije samo između Amerike i Irana. On je postao tačka oko koje se okreće ceo Bliski istok. I dok se priča o primirju, dok se priča o pregovorima, istina je da na terenu i dalje ginu ljudi. Izraelski napadi u Libanu su se nastavili, uprkos svim pregovorima, dogovorima. I svaki put kada neko pogine, svaki put kada se prekrši primirje, ovi pregovori postaju sve teži. Pitanje koje se nameće na kraju svega jeste, ko je ovdje zapravo na gubitku? Da li je Amerika izgubila kredibilitet ovim dvostrukim jezikom? Da li je Iran izgubio poverenje u mogućnost mirnog rješenja ili je čitav region na gubitku, jer se umjesto pravog mira dogovara samo privremeno zatišje? Zato, kada pogledate sve ovo, od onog mirnog jutra u Švajcarskoj do onih grubih reči sa televizije, shvatite da je ova priča o tome koliko su krhki mir i stabilnost i koliko jedan čovjek jednom izjavom može da uništi mjesece diplomatskog rada. Dakle, i dok je iranska delegacija napustila pregovarački sto u Švajcarskoj, svijet je zanemeo, ali ono što se dešavalo u narednim satima, to je ono što je pokazalo pravo lice ove krize. Jer vidite, ovo nije bio samo sukob dve zemlje. Ovo je trenutak kada se ceo Bliski istok, pa i šire, našao na prekretnici. I ovdje dolazimo do ključne stvari. Iranska delegacija je prema informacijama koje se pominju postavila ultimatum. Nema pregovora dok se ne okonča rat u Libanu. To je njihov glavni uslov. I to nije bio puki izvor.
Za Iran, Liban je strateška tačka. Preko Hezbolaha oni održavaju svoj uticaj na mediteranskoj obali, na samoj granici sa Izraelom. Bez stabilnosti u Libanu, Iran gubi svoj najvažniji polug za pritisak na Izrael. Međutim, tu nastaje problem. Jer Izrael sa svoje strane ima sasvim drugačiji plan. Izraelski ministar odbrane Isak Katz jasno je stavio do znanja da se njihova vojska neće povući iz takozvane sigurnosne zone u Libanu. To je, kako oni to vide, pitanje nacionalne bezbednosti i dok god Izraelci ostaju tamo, Hezbolah će nastaviti da ih napada. I tako se stvara začarani krug iz kojeg nema izlaza. A onda, u tom trenutku postavlja se pitanje, gde je tu Amerika? Oni su posrednici, oni su ti koji treba da smire strasti, ali kako da smirite strasti kada vaš predsjednik preti da će zbrisati jednu zemlju? Kako da budete pošteni posrednik kada vaš potpredsjednik hvali napredak, a vaš predsjednik preti ratom? Ono što je posebno zabrinjavajuće prema analizi koju su iznijeli pojedini stručnjaci jeste da su ove podjele unutar američke administracije postale sve očiglednije. Sa jedne strane imate diplomatsko krilo koje veruje u pregovore, u postepene dogovore, u davanje i uzimanje, a sa druge strane imate tvrdolinijaše koji veruju samo u silu, u prijetnje, u maksimalni pritisak. I ova dva krila, umjesto da rade zajedno, oni podrivaju jedno drugo. Pazite sad, dok su se ovi pregovori odvijali, američki energetski sekretar Chris Wright izašao u javnost i branio deo sporazuma koji je dozvoljavao Iranu da ponovo izvozi naftu. On je to nazvao skromnom koristi za Iran, ali njegovi protivnici, uključujući i neke uticajne republikanske senatore, optužili su ga da daje previše. Oni su smatrali da Amerika gubi svoju najveću polugu, ekonomski pritisak, i to je, vidite, ključni problem, jer kada pregovarate sa nekim ko vam ne veruje, svaka vaša reč se tumači kao slabost. Sa druge strane, iranski zvaničnici su prema navodima medija bili iznenađeni ovim dvostrukim jezikom. Oni su došli u Švajcarsku sa nadom da će postići neki dogovor, da će smanjiti tenzije, ali kada su čuli Trumpove reči, shvatili su da je sve to, kako su oni rekli, samo očaj. I to ih je, kako se čini, dodatno učvrstilo u stavu da ne treba popustiti. I tu dolazimo do najvažnijeg pitanja. Da li je Trump sve ovo radio namjerno? Da li on hteo da pokaže iranskim pregovaračima da su oni ti koji su u slabijoj poziciji, ili on jednostavno, kako to mnogi njegovi kritičari tvrde, izgubio kontrolu nad svojim rečima? Ono što je sigurno, ljudi, prema svim dostupnim informacijama, jeste da je ovo samo dodatno zakomplikovalo i onako tešku situaciju, jer zamislite da ste pregovarač, sedite za stolom, pričate o miru i odjednom čujete da vas vaš sagovornik, šef, naziva prokletom zemljom i preti vam da nećete stići kući. Kako biste se vi osjećali? Da li biste nastavili pregovore? I baš tu nastaje problem, jer iako su pregovori prekinuti, to ne znači da su završeni. Prema onome što se pominje, postoji rok od 60 dana za tehničke pregovore. To je bilo dogovoreno u preliminarnom sporazumu, ali pitanje je ko će sada želeti da sedne za sto, ko će želeti da pregovara kada svaka reč može biti upotrebljena kao oružje protiv vas. I onda, kao da sve ovo nije dovoljno, tu je globalni kontekst, jer dok se Amerika i Iran prepiru oko Moreuza, druge zemlje već prave svoje planove. Kako navodi Karen Young, istraživačica sa Univerziteta Kolumbija, ove krize su već neverovatno promijenile globalno tržište energije. Zemlje sada ne žele da zavise od jednog izvora, od jednog prolaza. One ulažu u naftovode, u obnovljive izvore, u sopstvenu proizvodnju. Znači čak i ako se sutra postigne mir, svet se više neće vraćati na staro. Ovaj sukob je već ostavio traga. I tu dolazimo do možda i najvažnijeg dela ove priče, jer ono što se dešava u Švajcarskoj, to nije samo između Amerike i Irana. To je signal za celu planetu, to je poruka da su stari putevi, stare rute, stare zavisnosti postale previše rizične. I zato, bez obzira na ishod ovih pregovora, sve će se promijeniti. Ali vratimo se na trenutak u Švajcarsku. Iranska delegacija je napustila salu, pregovori su prekinuti, ali šta to znači za obične ljude, za one koji žive u Libanu,
koji svakodnevno slušaju eksplozije, za one koji rade u naftnoj industriji, ne znajući da li će sutra imati posla, za one koji jednostavno žele da žive u miru. To je ono što ovu priču čini tako ljudskom. Iza svih ovih političkih igara, iza svih prijetnji i ultimatuma stoje obični ljudi čiji se životi menjaju iz dana u dan i zato je važno razumjeti sljedeće. Ovi pregovori nisu samo pitanje prestiža ili moći, oni su pitanje života i smrti za mnoge ljude. Zato dok razmišljate o svemu ovome, postavite sebi pitanje. Ko ima najviše koristi od ovakvih tenzija? Da li je to Amerika koja želi da pokaže mišiće? Da li je to Iran koji želi da sačuva obraz? Ili su to oni koji zarađuju na ratu, na haosu, na nesigurnosti? Jer na kraju dana, jedino što je sigurno jeste da će se ova priča nastaviti. Pregovori će se verovatno nastaviti, ali sa mnogo više nepoverenja, sa mnogo više opreza i svaka sljedeća reč, svaki sljedeći potez bit će od ključne važnosti. Svako dobro!